नमस्कार बंधुरा सनातन धर्मकथा चैनेले आपनाके स्वागतम जानाई। जय श्री कृष्ण, जय गोमाता। गोमाता केन सनातन धर्मे पूजनीय ओ देवतुल्य। सनातन धर्मावलम्बी अथवा हिंदुरा केन गोमांस खाय ना, आजकेर भिडियोते आपनादेर साथे आलोचना करब। भिडियोटी मन दिए शेष पर्यन्त देखते थाकुन। भिडियोटी भालो लागले प्लिज लाइक करबेन, कमेंट करबेन, शेयर करे आपनादेर सकल सनातन धर्मी मानुषेर काछे पौঁছে दिन। सनातन धर्मावलम्बी अथवा हिंदुरा केन गोमांस खाय ना? आमरा हिंदुरा नानान जायगाय मानुषेर काछ थेके एई प्रश्नेर सम्मुखीन हई। आमरा गरुर दूध खाई ठीकई, किन्तु मांस खाय ना केन? आसुन एबार जाना जाक सनातन धर्मे गोमाता सम्पर्के किछु बला हयेछे। पवित्र वेदे 7 रकमेर मातार कथा उल्लेख करा हयेछे। तारा हलेन 1 वेदमाता, 2 धरित्री माता, 3 गोमाता, 4 राजमाता, 5 ब्राह्मण माता, 6 गुरु माता, 7 निजेर आपन गर्भधारिणी माता। आमरा किन्तु आमादेर आपन जन्मदात्री मायेर दुग्ध पान करते पारी, किन्तु ताई बोले कि आपन मायेर मांस भक्षण करते पारी ना? कखनो पारी ना। शास्त्र मते এই 7 জন मातार मध्य गोमाता एकजन। ताई आमरा गोमातार दूध पान करते पारी, किन्तु मांस भक्षण करते पारी ना बा मातृ हत्या करते पारी ना। ऋग्वेदे गोमाताके समस्त विश्व ब्रह्मांडेर मा बोले सम्बोधन करा हयेछे। अथर्व वेदे हुमकीर सुरे बला हयेछे जे स्थाने गोमातार ऊपर अत्याचार हय सेई राष्ट्रीय तेज द्रुत गतिते लुप्त हो जाए, सेखाने वीर जन्मग्रहण करे ना। तेजे राष्ट्रीय निहस्ती न वीर जाय तबिसा। एछाड़ाओ गोमातार समग्र देह 33 प्रकारेर देवता सह विभिन्न दैविक शक्ति निवास करे। ताछाड़ाओ गोमाता परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णेर अत्यंत प्रिय। भगवान श्रीकृष्ण तार बाल्यकालेर लीलार बिलास এই গোমাতাদের সাথে করেছিল। পবিত্র বেদে গোমাতার হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করা আমাদের ধর্মে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গোমাতাকে হত্যা নয়, রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম। শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোহত্যার অনুমতি দেয় তাদের সকলকেই সেই নিহত গোমাতার দেহ যত লোম আছে তত বৎসরকাল নরকে নিমগ্ন থাকতে হয়। গোমাংস ভক্ষণ এবং হত্যার নিষিদ্ধতার কিছু বেদ থেকে কিছু তথ্যসূত্র নিম্নরূপ। গোমাতা ও গোপুত্রদের রক্ষা করতে হবে। হত্যা নিষিদ্ধ। যজুর্বেদে 13 নম্বর অধ্যায় 49 নম্বর শ্লোকে বলা আছে, গোমাতা অর্ঘ্যরূপী, তাই যে কোনো কারণে হোক না কেন হত্যা করা যাবে না। তাদের জল, সবুজ ঘাস দিয়ে তাদের সমৃদ্ধি করতে হবে, যাতে জ্ঞান, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয়। অঘন্য, আহি, আদিত্য এই 3 রূপের গোবংশ হত্যা নিষিদ্ধ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলী 164 নম্বর সূক্ত 40 নম্বর ঋকে বলা আছে। অথর্ববেদে সপ্তম মণ্ডলী 73 নম্বর সূক্ত 11 নম্বর অথর্ববেদে বলা আছে, গোমাতাকে হত্যা করবে না বা টুকরো টুকরো করে কাটা সম্পূর্ণ অবৈধ। গোমাতা নির্দোষ ও অদিতি দৈব প্রাণী, কারণ সমুদ্র মন্থনের ফলে তিনি কামধেনু রূপে আবির্ভূত হন। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলী 101 নম্বর সূক্ত 15 নম্বর ঋকে বলা আছে, বেদে বলা আছে গোমাতাকে ভালোবাসো, হত্যার পাপ হতে বিরত থাকো, তাই বাছুরগুলিকে আদর করো। অথর্ববেদে তৃতীয় মণ্ডলী 30 নম্বর সূক্ত প্রথম শ্লোকে বলা আছে। এই ছিল সনাতন ধর্মকথা চ্যানেলে সনাতন ধর্মাবলম্বী অথবা হিন্দুরা কেন গোমাংস খায় না। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ
লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনার নিকট আত্মীয়র কাছে পৌঁছে দেবেন। এবং আপনি যদি সনাতন ধর্মকথা চ্যানেলে নতুন শ্রোতা হন, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটি অল করতে ভুলবেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের মঙ্গল হোক। ধন্যবাদ।